celte Parisie a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait alors des petits îlots qui ont été progressivement rattachés à l'île au cours des siècles. The Ile de la Cité. The Isle was a Gallo-Roman crossroads. The tribe of Celts known as the Parisi gave the town its name. There were once many smaller islands which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta Parisi, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Insel Ile de la Cité. Die Stadt Paris wurde zunächst auf dieser Insel erbaut. Der keltische Stamm der Parisi hat der Hauptstadt ihre Nahrung verliehen. Um dieses ehemalige Stadtzentrum herum lagen mehrere kleine Inseln, die mit der Zeit mit der Ile de la Cité verbunden wurden. 这里曾是高卢罗马的交通要道。巴黎因居住在这里的巴迪西部落而得名。从前，西来岛的位置要低得多，面积也更小。几个世纪来，一些小岛陆续和西来岛聚集在一起。 로마노로의 교차점입니다. 파리시라는 켈트 구조에서 파리라는 이름이 유래되었습니다. 예전에 습계성은 훨씬 낮았고 세월이 가면서 작은 섬들이 전차로 하나의 섬으로 통합된 것입니다. Port, Palais du Louvre. Constitué au départ par des pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. A estribor, el Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. Aber der Louvre. Die Werke und Sammlungen, die im Louvre ausgestellt sind, waren zunächst Schätze der verschiedenen Plünderungen. Später wurden sie durch zahlreiche Käufe und Schenkungen erweitert. 右贤是卢浮宫，博物馆最初的收藏来自历次征战掠夺，后来又有了大量的收购和馈赠。 우연해 보이는 것은 루브르궁입니다. 루브르 박물관은 처음에 수차례에 걸친 약탈의 전리품으로 소장품이 구성되었으며 그 대규모 구매 및 기술로 확진되었습니다. À tribord, Palais des Tuileries. Sous la commune, le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au Palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. Starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon des Fleurs survives. Tribord, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el pabellón de flores. Steuerbord der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahr 1871 wurde der Palast vom Brand gestellt. Nur der Pavillon de Fleurs blieb vom Tuilerienpalast erhalten. Dahinter liegt der Pavillon Marsan mit dem Museum der dekorativen Künste. 右贤是杜伊勒利宫，巴黎公社时期，杜伊勒利宫被付之一炬，如今只残留下来花圣阁。它后面的马桑宫现在是装饰艺术博物馆。 눈에 보이는 것은 튜베리궁입니다. 공연 당시 화재가 나서 불탔고 현재 플로로관만이 남아 있습니다. 뒤편에 있는 마르산관은 장신예술박물관으로 사용됩니다. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis, embelli de sculptures de travaille à sa restitution. The Tuileries Garden, all that remains today of the palace burned down during the Commune, is the garden designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mario, it is being fully restored. The gardens were made public at the request of the writer Charles Neville. De las Tuilerías, del palacio, incendiado en tiempos de la Comuna, solo se conserva el jardín que fuera concebido por Catalina de Médicis.
Las esculturas de Mayor adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. Nur noch die von Katharina von Medici entworfene Gartenanlage mit Skulpturen von Mayor zu sehen ist, der derzeit umgestaltet wird. Von Zeit zu Zeit werden hier Kirmes oder Modeschauen der Kultur abgehalten. 烧毁后，仅留下卡特琳娜·德·米利西斯设计的那座花园，其间点缀着妈幼的雕塑。花园目前正在修复重建。 오픈은 당시 화재로 두부리 공은 없어지고 카트린 드 메디치가 설계한 정원만이 남아 있습니다. 마이올 조각으로 장식된 등은 최근 복원되었습니다. Place de la Concorde. Construite au XVIIIe siècle, c'est la place royale conçue par Gabriel. En 1792, cette place était pourvue d'une guillotine. Louis-Philippe, en 1836, y fit installer l'obélisque offert par l'Égypte à la France. To starboard, Place de la Concorde. Built during the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine. Louis-Philippe had installed there in 1836 the obelisk given to France by Egypt. La Plaza de la Concordia fue construida por el arquitecto Gabriel en el siglo XVIII. Esta plaza, llamada en esta época Plaza de la Revolución, fue escenario de un sinnúmero de ejecuciones capitales. En 1836, Luis Felipe ordenó la instalación del obelisco, donación hecha por Egipto a Francia. Dort Place de la Concorde. Dieser königliche Platz wurde im 18. Jahrhundert von Architekt Gabriel gestaltet. 1792 hieß dieser Platz Revolutionsplatz und Tausende von Menschen wurden这是盖尔耶于18世纪兴建的广场，1792年广场上才装了观众台。1836年，路易菲利普国王在广场中央竖起了埃及赠送法国的方尖碑。 우연의 콩코르드 광장입니다. 18세기에 건축가 가브리엘이 설계한 왕의 광장이었습니다. 1792년 단두대가 이곳에 설치되었었습니다. 루이 필립이 1836년 이집트가 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansard abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. Or the Esplanade and the Hotel des Invalides. It was built by Mansart and now houses